isang square, isang triangle. Oh, In one stick move, gawin mong 3 triangle yan. tatlong triangle. Oh. Oh. Ah, kaya yan. Oh. Kaya nga, 3 triangle gagawin mo. Oh, wala bang ano yan? Walang. Premium? Meron premyo. Ayan o, 100. 100 lang? Parang hirap naman ito. Dagdagi. 200. Ilahat mo na yan. O, sige, basta. O, lahat. O. Dali lang yan eh. O. Kailangan magiging 3 triangle yan ha. Tatlong triangle. O, 500 na yan o. Todo na to. Oh, ganyan. O, ilang triangle yan? O, 2 lang yan. Hello. Kailangan na 3 siya. Oh. Wala yan. 3. Saan? Kulang. Kasi, aba, 500 eh. O. Ano? Oh, ano yan? Oh, wala. Oh. One stick move lang ha. Oh, wala yan eh. Rectangle. Salah. Sana pa. Maisi. Hirap pala nito. Ba, 500 oh. Ano? Wait lang. Bibilangan na yan ba? Ang tagal eh. Oh, 1. Basta magiging ano yan. 2, 3, 4, hanggang 10 lang yan po. Mababa eh. Tagal, daya mo eh. 3. yeah! Ano yan? Saan yan? Sa ano? 3! O, 3. Triangle!